publiku, u stogodišnjem životu ovog našeg i vašeg orkestra bilo je svega što jedan vek može da donese. Svakako, ono najvrednije u minulih 100 godina bila je publika Beogradske filharmonije, zbog koje ovaj orkestar traje i zbog koje je doživio ovako lepe godine. Svakog petka u vašem prisustvu muzičari Beogradske filharmonije ispisuju nove stranice istorije sa ciljem da pokoljenjima ostave kulturnu zaostavštinu za idućih 100 godina. No, da li ćemo u tome uspjeti? Baš kao što sa vama delimo svoje umetnička dostignuća, osjećamo obavezu i odgovornost da sa vama podelimo i ono što nas svakim danom sve više udaljava od sigurne budućnosti ovog orkestra. I posle više od 2 godine od smrti Ivana Tasovca, Beogradska filharmonija je u VD statusu, koji svoj 100-godišnji jubilej slavi sa najmanjim platama orkestarskog muzičara u regionu, sa sramno malim budžetom iz godine u godinu, bez direktora, bez reklame, bez obnovljene koncertne uniforme već 10 godina i bez čvrstih uverenja da će se zidati naša nova dvorana. Pronoseći ime našeg grada i zemlje širom sveta, svaki put se suočavamo sve više sa činjenicom da smo u svom gradu i u svojoj zemlji tako visoko obrazovani, a tako nisko vrednovani. Da tako dobro i mnogo sviramo, ali smo tako malo i loše plaćeni. Da san o novoj dvorani filharmonije naše Belegrada sve više bledi, dok publika u Skoplju, Podgorici, Tirani najavi uživo u gledalištima kakva dolikuju glavni gradovi. O svemu navedenom krajem oktobra meseca prošle godine štrajkom upozorenja smo upozorili upravni odbor Beogradske filharmonije. Žao nam je što u svojoj zemlji, u svom gradu predstavljamo amblem koji može da postoji, a i nema. Što retko ko zna da školovanje jednog profesionalnog muzičara traje u proseku 16 godina i da je jedno od najskupljih na univerzitetu jer je individualno. Da je konkurencija na audicijama Beogradske filharmonije surova i da vrhunski muzičari po nekoliko puta ne uspevaju da se zaposle jer se uvek pojavi neko još bolje. Da ovaj posao zahteva svakodnevno usavršavanje, vežbanje, bez obzira na to koliko ga godina obavlja. Da svako od članova Beogradske filharmonije može da obavlja mnoge druge poslove, ali da niko ko nije prošao trnovit put veoma specifičnog umetničkog razvoja ne može da postane filharmoničar. Ali, bez obzira, nas, oni koji odlučuju o nama, pitaju o čemu ste vi posebni. Biti filharmoničar je jednako biti reprezentativac, a filharmonija je kulturna reprezentacija koja iznova i višestruko služi svoje državi na ponos i na čast. Umetnički, naši životi su veoma dobri. Egzistencijalno, naši životi sa ovim platama su izuzetno skromni. Mi, filharmoničari, živimo za aplauz, ali nažalost ne živimo za aplauz. Zato ćemo zahtevati da država podigne plate muzičarima Beogradske filharmonije, da podigne budžet neophodno za ostvarivanje naših daljih ciljeva i da podigne novu zgradu koja će ime Beogradske filharmonije i imena njihovih muzičara činiti institucijom, življom i prisutnijom u narednih 100 godina. Ulagati u kulturu i umetnost je jedina sigurno ispravna investicija za vijek i vijekov. Jer plod takvih investicija je zdravo društvo koje stoji na jakim stubovima humanosti. Sve drugo su iskušenja egzistencijalnog koje osim umetnosti nikada i ništa ne bude. Draga publika, želimo da vam se zahvalimo što nas slušate, vidite i prepoznajete našu vrednost u gradu i državi koji su izgleda zaboravili nas i sve ono što predstavljamo u ovom društvu 100 punih godina. Na kraju, ako želite da nam pružite podršku, pozivamo vas da sa nekoliko reči Ministarstvu kulture napišete šta za vas znači Beogradska filharmonija i da na svoj način apelujete da naši zahtevi budu čuti i uvaženi. S poštovanjem, muzičari Beogradske filharmonije.
je možete spakovati u koverat koji se nalazi pripremljen u vašem programu i ubaciti u kutiju koja se nalazi u kojoj je lako ćete prepoznati, nije nikakva skupocena, je već jedna prosta kutija od banana. Hvala vam.